عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم. وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس 56، وهو عبارة عن ديالوج entre une fille et la maîtresse، أي حوار بين فتاة والمعلمة، la maîtresse المعلمة. إذن ديالوج حوار entre بين une fille فتاة et la maîtresse et تعني la maîtresse المعلمة. إذن هذا الحوار سيكون بين فتاة ومعلمة، وهذا الحوار حوار رائع، ستستفيدون أكثر سواء في اللغة الفرنسية أو في معاني الكلمات، ويمكنكم بهذه الطريقة أن تتكلموا باللغة الفرنسية. فقد تابعوا معي الدرس إلى الأخير وأجيبوا عن الأسئلة التي أطرحها. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. ليلى dit maîtresse, c'est quoi la charité? C'est quoi la charité? إذن ليلى هي الفتاة أو الطفلة، اسمها ليلى. dit maîtresse, dit maîtresse, c'est quoi la charité? dit قولي، قولي، وهنا قولي لي maîtresse معلمة. c'est quoi la charité؟ ما هي المودة؟ يمكنكم أن تحضروا مشاهدين الكرام أبناءكم ليشاهدوا معكم الفيديو واشرحوا لهم ما تعسر عليهم فهمه. إذن dit maîtresse, c'est quoi la charité؟ قولي لي معلمة. c'est quoi la charité؟ c'est quoi؟ ما هي؟ c'est quoi؟ ما هي؟ la charité المودة. c'est quoi تعني ما هي أو ما هو؟ c'est quoi تعني ما هي أو ما هو. dit maîtresse, c'est quoi la charité؟ إذن هذا التعبير يمكن أن تكتبوه في مذكرة. c'est quoi، اكتبوا فقط c'est quoi، c'est quoi، اكتبوه في مذكرة أو اكتبوه في التعليق مثلا. maîtresse، oh là là، oh là là، oh là là، est-ce que je te pose des questions moi؟ إذن لتعلموا أن لا maîtresse أيضا هي جدتها، أي تعلمها في المدرسة، وأيضا هي جدتها maîtresse معلمة، وأيضا هي جدة ليلى. أو هنا أو هناك نقول oh là là، oh là là، oh là là. est-ce que، هل، je te pose، أطرح عليك، des questions، أسئلة، moi، أنا، أي لا maîtresse المعلمة طلبت منها هل أطرح عليك أسئلة أنا، أنت تطرحين الأسئلة، هل أطرح عليك أنا الأسئلة. est-ce que je te pose des questions؟ je pose تعني أطرح، وإذا قلت je te pose أطرح عليك أو أطرح عليك des questions أي أسئلة، des questions أي أسئلة، moi أنا. oh là là، est-ce que je te pose des questions moi؟ Leïla، allez maîtresse، s'il te plaît، allez maîtresse، s'il te plaît. هيا معلمة، allez maîtresse، هيا معلمة، allez maîtresse، s'il te plaît، من فضلك، s'il te plaît، s'il te plaît، allez maîtresse، s'il te plaît، هيا معلمة، من فضلك، allez maîtresse s'il te plaît. Maîtresse, pourquoi tu ne demandes pas
à tes parents. Pourquoi tu ne demandes pas à tes parents? Pourquoi tu ne demandes pas à tes parents? Pourquoi لماذا tu ne demandes pas لا تسأل أو لم تطلبي tu ne demandes pas à tes parents يعني لا تسألي والديك هذا السؤال. لماذا لم تسألي والديك هذا السؤال؟ maîtresse pourquoi أي la maîtresse تقول pourquoi tu ne demandes pas à tes parents? Pourquoi لماذا tu ne demandes pas لا تسأل لم تسألي أو لا تسألي والديك ليلى. Ils ont jamais le temps. Ils ont jamais le temps. إذن ليلى بف يعني أوف بف. Ils ont لم يكن لديهم أو لم يكن لديهم أبدا jamais أو ils n'ont jamais le temps ليس لديهم أبدا الوقت. يمكن أن نضيف أن ils n'ont jamais le temps لم يكن لديهم الوقت. ولكن في العامية الفرنسية le langage familier يقولون ils ont jamais le temps. لا يقولون ils n'ont jamais le temps. ils n'ont jamais le temps. إذن لم يكن لديهم الوقت. maîtresse la charité maîtresse ستقول la charité c'est très compliqué mais je vais essayer de t'expliquer. Écoute-moi bien. Est-ce que tu aimes ton papa et ta maman? maîtresse la charité وهي المودة وهي صعبة الشرح للأطفال. c'est très compliqué c'est très compliqué أي إنها معقدة أو إنه أمر معقد للغاية. mais je vais essayer لكن سأحاول أن أشرح t'expliquer أشرح. écoute-moi استمعي لي bien جيدا. est-ce que tu aimes ton papa et ta maman? هل تحبين ton papa أي والدك et ta maman والدتك. إذن السؤال لكم مشاهدينا الكرام وبالخصوص لأطفالكم est-ce que tu aimes ton papa et ta maman? est-ce que tu aimes ton papa et ta maman? أجيب oui أو non. maîtresse la charité المودة la charité c'est très compliqué إنه أمر معقد للغاية أو إنها كلمة معقدة للغاية. mais je vais essayer de t'expliquer. لكن سأحاول. je vais essayer mais تعني لكن je vais essayer سأحاول de t'expliquer أن أشرح لك. écoute استمع écoute-moi استمعي لي bien جيدا. est-ce que tu aimes هل تحبي ton papa والدك et ta maman وأمك. إذن السؤال للأطفال هل تحب أمك وأبوك أو والدك أو هل تحبي أمك وأباك. maîtresse la charité c'est très compliqué mais je vais essayer de t'expliquer. écoute-moi bien. est-ce que tu aimes
ton papa et ta maman. Leila. Oh, ben, oui, bien sûr. Oh, ben, oui, bien sûr. Oh, حسنا. نعم. بالتأكيد. دائما أدخل لكم le langage familier. مثلا ben, oui, ben, أي حسنا. Ben, oui, bien sûr, بالتأكيد. Bien sûr. Bien, جد أو جيد. Sûr, أكيد. إذن بالتأكيد. Oh, ben oui, bien sûr. Maîtresse et ta petite sœur. Est-ce que tu l'aimes? Et ta petite sœur. Est-ce que tu l'aimes? Et ta petite sœur. Est-ce que tu l'aimes? وأختك et ta petite sœur. وأختك الصغيرة. Est-ce que tu l'aimes? هل تحبينها? Est-ce que هل tu l'aimes تحبينها? Et ta petite sœur, est-ce que tu l'aimes? Et ta petite sœur, est-ce que tu l'aimes? وأختك الصغيرة هل تحبينها? Oh, oui, mais des fois, elle m'énerve. Ah, oh oui, mais des fois elle m'énerve. Oh oui, oh نعم. Mais des fois, ولكن في بعض الأحيان, elle m'énerve, تزعجني. Oui, mais des fois elle m'énerve. نعم, ولكن في بعض الأحيان تزعجني. Mais tu l'aimes quand même. لكنك تحبينها على أي حال. Mais tu l'aimes quand même. لكنك تحبينها على أي حال. Mais لكن tu l'aimes تحبينها quand même على أي حال. quand même. اكتب في التعليق quand même. وماذا تعني؟ اكتب في مذكرة أو في التعليق. ben oui حسنا. نعم. ben oui. لا توجد إلا في اللهجة أو le langage familier, اللغة العامية للفرنسية. لن تجدها في اللغة الرسمية. ben oui حسنا. نعم. Maîtresse. Bon, et dis-moi, tu as une copine à l'école? Bon, et dis-moi, tu as une copine à l'école? جيد. Bon, جيد. Et dis-moi, وأخبريني, tu as une copine à l'école? ألديك صديقة? copine صديقة à l'école في المدرسة. maîtresse ستقول أو الجدة. maîtresse وهي الجدة في نفس الوقت. bon, et dis-moi, tu as une copine à l'école? bon, et dis-moi, tu as une copine à l'école? bon, جيد. et dis-moi وأخبريني أو وقولي لي, tu as une copine? ألديك صديقة à l'école في المدرسة. Leila. Oui, c'est Malak. نعم, إنها ملاك. أي اسمها ملاك. Oui, إنها ملاك. Maîtresse. Est-ce que tu aimes ta copine Malak? Est-ce que tu aimes ta copine ملاك? وهل تحبين
صديقتك ملك. Est-ce que tu aimes ta copine ملك؟ وهل تحبين صديقتك ملك؟ تعني est-ce que هل tu aimes تحبين ta copine صديقتك ملك؟ هو اسم ملك. ليلى oh oui oh oui نعم oh oui نعم. Maîtresse, et tu l'aimes autant que ton papa et ta maman et ta petite sœur. Petite sœur. Et tu l'aimes autant que ton papa et ta maman et ta petite sœur. Et tu l'aimes ou anti تحبينها tu anti l'aimes تحبينها autant بقدر ما تحبين مثلا autant هو مثل أو بقدر ما تحبين autant que ton papa أبيك et ta maman وأمك et ta petite sœur وأختك الصغيرة. Sœur أخت petite صغيرة. Et tu l'aimes autant que ton papa et ta maman et ta petite sœur. وأنت تحبينها بقدر أبيك وأمك وأختك الصغيرة. ليلى oh non, papa et maman, je les aime beaucoup. Et ma sœur, je l'aime beaucoup, même si elle m'énerve 10 fois. Oh non, papa et maman, je les aime beaucoup. Et ma sœur, je l'aime beaucoup, même si elle m'énerve 10 fois. Leïla, oh non, oh là, papa et maman, Abi wa Ummi, je les aime beaucoup. أنا أحبهم كثيرا. Et ma sœur, je l'aime beaucoup. وأختي أحبها كثيرا. beaucoup كثيرا. Je l'aime أحبها. j'aime أحب. je l'aime أحبها. ma sœur أختي. même si حتى لو كانت elle m'énerve des fois. تزعجني أحيانا. Leïla, oh non, papa et maman, je les aime beaucoup. Et ma sœur, je l'aime beaucoup même si elle m'énerve des fois. Oh là, أبي وأمي أنا أحبهم كثيرا. أختي أحبها كثيرا حتى لو كانت تزعجني أحيانا. Maîtresse, et Malak alors. Et Malak alors. وملاك إذن. وملاك إذن. Et Malak alors وملاك إذن. يعني ماذا عن ملاك صديقتك؟ ليلى, je l'aime mais pas pareil. أي ليس مثل أو لم تساوي أبي وأمي في الحب. Comme ma copine, mais pourquoi tu me demandes tout ça, maîtresse? Tout ça, maîtresse. Leïla, je l'aime, أنا أحبها. إذن ملاك صديقتها قالت عنها أنها تحبها. ليلى قالت أنها تحب ملاك. mais pas pareil, ولكن ليس مثلهم. ليس مثل الأب والأم والأخت. comme ma copine, أي مثل صديقتي. mais pourquoi, لكن لماذا, tu me demandes, تسأليني, tout ça, كل هذا, maîtresse, معلمة. ليلى, je l'aime, mais pas pareil, comme ma copine. Mais pourquoi tu me demandes tout ça, maîtresse? Je l'aime, mais pas pareil, comme ma copine. Mais pourquoi tu me demandes tout ça, maîtresse?
La maîtresse attend un moment. Patience. Tiens, regarde. Tous ces gens dans le parc. Le petit garçon avec son vélo rouge. La vieille dame qui tricote sur le banc. Le monsieur qui passe devant nous, là, attends un moment. Patience. Tiens, في اللغة العامية للغة الفرنسية يقولون tiens عندما يريدون أن يقولوا شاهد انظر. Tiens, regarde tous ces gens dans le parc. Le petit garçon avec son vélo rouge. La vieille dame qui tricote sur le banc. في اللغة العامية يقولون le banc ولكن عادة تعني sur le banc أي على الكرسي. لكن نقول le banc لأن هنا أعلمكم اللغة العامية تقريبا. Le monsieur qui passe devant nous là. إذن attends un moment. Attends un moment. انتظري لحظة. Patience. اصبري. Attends. انتظري. Un moment. لحظة. Patience. اصبري. Tiens. Regarde. انظري. Tous ces gens. كل هؤلاء الناس dans le parc. في الحديقة. Le petit garçon. Le petit garçon الولد الصغير أو الطفل الصغير avec مع son vélo دراجته rouge حمراء أو الحمراء. La vieille dame السيدة العجوز dame السيدة. La vieille العجوز la vieille qui tricote التي تنسج sur le banc. التي تنسج الملابس tricote تنسج الملابس على الكرسي أو المقعد. نقول الكرسي أو المقعد. Le monsieur السيد qui passe الذي مر devant أمامنا devant nous أمامنا لا هناك. إذن انتظري لحظة. اصبري. انظري إلى كل هؤلاء الناس في الحديقة. الولد الصغير مع دراجته الحمراء. السيدة العجوز التي تنسج الملابس على المقعد. السيد الذي مر أمامنا هناك. إذن maîtresse attends un moment. Patience. Tiens. Regarde tous ces gens dans le parc. Le petit garçon avec son vélo rouge. La vieille dame qui tricote sur le banc. Le monsieur qui passe devant nous là. Leila. Oui. Eh bien. Leila. نعم حسنا. Oui, eh bien. يعني وماذا بعد. Maîtresse. Eh bien, tu vois, la charité, ça serait que tu aimes aussi tous ces gens-là. Tous ces gens-là. Maîtresse. Eh bien, tu vois, la charité, ça serait que tu aimes aussi tous ces gens-là. Eh bien, tu vois, la charité, ça serait que tu aimes aussi tous ces gens-là. Maîtresse, Hassanan, eh bien Hassanan, tu vois, kama taray, la charité, al-mawadda, ça serait, سيكون, que tu aimes, سيكون بحبك, aussi, أيضا, لكل, tous ces gens لكل هؤلاء أيضا لكل هؤلاء الأشخاص. إذن أيضا
aussi أيضا سيكون بحبك لكل هؤلاء الأشخاص. Eh bien, tu vois, la charité, ça sera quand tu aimes aussi tous ces gens-là. Leïla, mes maîtresses, je les connais même pas. Mes maîtresses, je les connais même pas. Mes maîtresses. لكن يا معلمة لا أعرفهم حتى. Je les connais. Je les connais même pas. Je les connais même pas. لا أعرفهم حتى. Je les connais même pas. Mes maîtresses, je les connais même pas. Maîtresse, je sais bien. Mais la charité, ça n'est pas de les aimer très fort comme ton papa ou ta maman ou ta petite sœur ou de les aimer comme ta copine Malak que tu connais bien, mais de les aimer un tout petit peu, même si tu ne les connais pas. Maîtresse, je sais bien, mais la charité, ça n'est pas de les aimer très fort, comme ton papa ou ta maman, ou ta petite sœur, ou de les aimer comme ta copine Malak, que tu connais bien, mais de les aimer un tout petit peu, même si tu ne les connais pas. Je sais bien, la maîtresse, المعلمة, je sais bien, أعلم جيدا, je sais أعلم, bien جيدا, mais لكن la charité, أي المودة, ça n'est pas de les aimer. ليست أن تحبهم très fort, بشدة, comme ton papa ou ta maman, comme مثل ton papa والدك أو ta maman أمك. إذن سأكتب هذه الفقرة. Je sais bien أنا أعلم هذا جيدا أو أنا أعلم جيدا, mais la charité, ولكن المودة, mais تعني ولكن la charité المودة, ça n'est pas de les aimer. ليست أن تحبهم fort بشدة أو très fort بشدة, comme ton papa, مثل والدك, ou ta maman, أو والدتك, ou ta petite sœur, أو أختك, ou de les aimer comme ta copine Malak, أو أن تحبيهم comme مثل أو كوبين صديقتك, كصديقتك أو مثل صديقتك ملك, que tu connais bien, التي تعرفينها, ولكن mais de les aimer, ولكن أن تحبهم قليلا, les aimer un tout petit peu, même si, حتى لو, même si, ne les connais pas, حتى لو كنت لا تعرفيهم. أنا أعلم هذا جيدا, ولكن المودة ليست أن تحبيهم بشدة مثل والدك أو والدتك أو أختك, أو أن تحبيهم كصديقتك ملاك التي تعرفينها, ولكن تحبيهم قليلا حتى لو كنت لا تعرفيهم. Maîtresse, je sais bien, mais la charité, ça n'est pas de les aimer très fort, comme ton papa ou ta maman ou ta petite sœur, ou de les aimer comme ta copine Malak,
que tu connais bien, mais de les aimer un tout petit peu, même si tu ne les connais pas. أعتذر لأنني أطلت قليلا في هذا الدرس لأن الحوار لا يمكن تقسيمه ولذلك أطلت في هذا الدرس. إذن سأعيد قراءة الحوار بطريقة عادية. Dialogue entre une fille et la maîtresse. حوار بين فتاة والمعلمة. ليلى, dis maîtresse, c'est quoi la charité? قولي لي معلمة, ما هي المودة؟ Maîtresse, oh là là, est-ce que je te pose des questions, moi? Oh, هل أطرح عليك أسئلة أنا؟ ليلى, allez maîtresse s'il te plaît. هيا معلمة من فضلك. Maîtresse, pourquoi tu ne demandes pas à tes parents? لماذا لا تسأل والديك؟ ليلى, ils ont jamais le temps. لم يكن لديهم وقت. Maîtresse, la charité, c'est très compliqué, mais je vais essayer de t'expliquer. Écoute-moi bien. Est-ce que tu aimes ton papa et ta maman? المودة؟ إنه أمر معقد للغاية، لكن سأحاول أن أشرح لك. استمعي لي جيدا. هل تحب والدك وأمك؟ ليلى, oh ben oui, bien sûr. Oh حسنا, نعم بالتأكيد. Maîtresse, et ta petite sœur, est-ce que tu l'aimes? وأختك الصغيرة, هل تحبينها؟ Oh oui, mais des fois elle m'énerve. Oh نعم, ولكن في بعض الأحيان تزعجني. Mais tu l'aimes quand même. لكنك تحبينها على أي حال. Ben oui, حسنا, نعم. Maîtresse, bon, et dis-moi, tu as une copine à l'école? جيد, وأخبريني, ألديك صديقة في المدرسة؟ ليلى, oui, c'est Malak. نعم, إنها ملك. Maîtresse, est-ce que tu aimes ta copine Malak? وهل تحبين صديقتك ملك؟ ليلى, oh oui. Oh نعم. Maîtresse, et tu l'aimes autant que ton papa et ta maman et ta petite sœur. وأنت تحبينها بقدر أبيك وأمك وأختك الصغيرة. ليلى, oh non. Papa et maman, je les aime beaucoup. Et ma sœur, je l'aime beaucoup, même si elle m'énerve des fois. ليلى, oh là. أبي وأمي أنا أحبهم كثيرا وأختي أحبها كثيرا حتى لو كانت تزعجني أحيانا. Maîtresse, et Malak alors? وملاك إذن. ليلى, je l'aime, mais pas pareil comme ma copine. Mais pourquoi tu me demandes tout ça, maîtresse? ليلى, أنا أحبها ولكن ليس مثلهم, مثل صديقتي, لكن لماذا تسأليني كل هذا معلمة؟ Maîtresse, attends un moment, patience. Tiens, regarde, deux ces gens dans le parc, le petit garçon avec son vélo rouge, la vieille dame qui tricote sur le banc, le monsieur qui passe devant nous. انتظري لحظة, اصبري. انظري إلى كل هؤلاء الناس في الحديقة. الولد الصغير مع دراجته الحمراء, السيدة العجوز التي تنسج الملابس على المقعد, السيد الذي مر أمامنا هناك. ليلى, oui, eh bien. ليلى, نعم, حسنا. Maîtresse, eh bien, tu vois la charité, ça serait que tu aimes aussi tous ces gens. حسنا, كما ترى, المودة سيكون بحبك لكل هؤلاء الأشخاص أيضا. ليلى, mais maîtresse, je les connais même pas. لكن يا معلمة لا أعرفهم حتى. Maîtresse, je sais bien, mais la charité, ça n'est pas de les aimer très fort comme ton papa ou ta maman ou ta petite sœur, ou de les aimer comme ta copine Malak, que tu connais bien, mais de les aimer en tout petit peu, même si tu ne les connais pas. أنا أعلم هذا جيدا, ولكن المودة ليست أن تحبهم بشدة مثل والدك أو والدتك أو أختك, أو أن تحبهم كصديقتك ملك التي تعرفينها, ولكن تحبيهم قليلا حتى لو كنت لا تعرفيهم. مشاهدينا الكرام, هذا الحوار لا يمكنني أن أقسمه لكي أضع لكم فيديوهات ب10 دقائق مثلا أو 7 دقائق, ولذلك قمت بوضعه كاملا لكي تستفيدوا أكثر. علموا أطفالكم اللغة الفرنسية بهذه الطريقة وسيستطيعون التكلم باللغة الفرنسية. وأطلب منكم أيضا أن تشاركوا معها الآخرين, أصدقاء, أحباب, إخوة, عبر الفيسبوك أو الواتساب.
شاركوا هذا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك بالضغط على بارتاجي أو مشاركة وهي أسفل الفيديو مباشرة. ويمكنكم أيضا مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر بالضغط على لا لونغ فرونسيز والنزول إلى برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، أو الضغط على علامة إي في على الفيديو على الجهة اليسرى محاط بدائرة، أو الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.